السلام علیکم، میں ہوں داؤد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں فنکدہ ٹی وی، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال آذو صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، اور فنون لطیفہ کے تقریباً شعبوں میں یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ ان کو صحت و زندگی دے اور یہ کرتے رہیں گے۔ اور آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ چینل پہ ایک ڈرامہ جس کا نام جینٹل مین ہے، اس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی کہانی پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی ڈائریکشن پہ، ان کے ایک سین پر اور کلچر پر جو اس ڈرامے پہ دکھایا گیا ہے۔ تو آئیے میں ان سے بات کرتا ہوں جناب اقبال صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ اچھا اقبال صاحب، ایک ڈرامہ یہاں ایک پرائیویٹ چینل پہ چل رہا ہے جس کا نام ہے جینٹل مین، اور بڑی کاسٹ کا ڈرامہ جس میں ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی نمایاں ہے۔ اچھا، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارا کراچی میں ایک علاقہ جہاں آپ اور میں بھی رہتے ہیں، کرنگی کا، تو اس میں یہ دکھایا کہ اس میں وہاں وہ ٹکوری زبان ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نہ بولی جاتی ہے، نہ ہمارے یہاں کلچر ہے، اور نہ ایسا ماحول ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں داؤد بھائی، بات یہ ہے کہ فنکار کا جو فن ہوتا ہے وہ کسی سرحد کا، کسی زبان کا، کسی مکان کا پابند نہیں ہوتا۔ جی جی۔ اور فنکار کو جو کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے، اسکرپٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بے شمار پشتو فلمیں، پنجابی فلمیں، بنگالی فلمیں بنی ہیں، جی جی، اور انہوں نے ہماری ثقافت کی اور ہمارے جو بھی ہمارا کلچر ہے، اور جو ہمارے یعنی کہ ہمارے جو مذہب سے متعلق بھی اور ہمارے رہن سہن سے متعلق ان رویوں کی جو ہے نا، انہوں نے اس کو فروغ دیا ہے، اور اس کی یعنی کہ اس کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ ان رویوں کی وہ آئینہ دار ہے وہ زبان۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی ڈرامے میں یا فلم میں کوئی ایسی زبان استعمال کی جائے کہ جس کا کسی علاقے سے کوئی تعلق کلچر نہ ہو سے یا علاقے سے تعلق نہ ہو، تو وہ زبان سے پھر ہمارے جو ہے وہ تعمیری جو ہے نا، جو وہ نہیں کر رہی ہماری قوم کی اصلاح نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے جو بزرگوں کے رویے ہیں، ہماری جو پاسداری اخلاقی قدریں ہیں ہمارے، ان کو ہم پامال کر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ تو اس لیے جو ہے زبان ایسی ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جینٹل مین ڈرامے میں جو ہے وہ ٹپوری زبان استعمال کی گئی، تو در حقیقت یہ کرنگی میں نہیں بولی جاتی، بلکہ پاکستان کے کسی علاقے میں، صحیح کہہ رہے ہیں، کسی علاقے میں نہیں بولی جاتی، نہ ایسا کلچر ہے، نہ ایسا ماحول ہے۔ اچھا، رہا کرنگی کا، تو آپ کیا سمجھتے کہ کرنگی میں ایسے لوگ یا ایسا ماحول یا ایسا کلچر ہے کیا؟ لانڈی کرنگی کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ جی جی، ہمارے یہاں کی یہ دھرتی جو ہے، اس نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی شاعر، مصنف، رائٹر، ڈائریکٹر پیدا کیے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی نہ تو انہوں نے ایسی فلمیں بنائی، نہ انہوں نے ایسی شاعری کری۔ ہمارے قریب میں آپ مثال لے لیں کہ ایریا کرنگی کے اندر صیب اختر صاحب تھے، انہوں نے بے شمار گانے فلموں کے لیے لکھے، بڑا نام ہے، قومی نغمے لکھے، بڑا نام ہے ان کا پورے۔ اسی طرح نسیم حمید صاحبہ جنہوں نے ریس میں میڈل لیا تھا اولمپک گیمز کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ تسلیم عارف ہماری بہت بڑا نام، قومی ٹیم کے اندر وہ شامل ہوئے، پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے۔ سکندر سلم کو ہمارے بہت اچھے دوست، ساتھی، پیارے فنکار، اور انہوں نے یعنی کہ پوری دنیا میں، انڈیا سے باہر، تو انڈیا میں اچھا اور بھی اسی طرح کی شخصیات ہیں۔ ہدایت کار شیخ حسن تھے، بڑی اچھی اچھی فلمیں بنائی انہوں نے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ایٹمی سائنسدان تھے، یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ میں فنکدہ چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کیریا کرنگی کے نابینا اسکول سے انہوں نے میٹرک پاس کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا کہ وہ ہمارا ملک جو ہے آج ایٹمی طاقت بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے کہ یہ اس طرح کی زبان کے کریلا اور کیا پڑھیلا اور یہ ہمارا کلچر بھی نہیں ہے اور نہ ہمارا مذہب ہے سرکٹ۔ کیونکہ کرنگی کو اگر ہم نام لے رہے ہیں تو ہم بلا وجہ کرنگی کو بدنام کر رہے ہیں ایک طریقے سے، اور اس کی ہونے والی شخصیات اور وہاں پہ رہنے والی شخصیات کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کی شخصیت کی۔ یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک انڈیا میں تو یہ زبان استعمال ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اچھا ان کا کلچر بھی ہے،
कल्चर रहन सहन वो इसी तरह का है। मेरे ख्याल में अहमदाबाद में या क्या कहते हैं बम्बई में, हाँ। और इस तरह के शहर हैं वहाँ पे जो उनके बम्बई के जुड़वा शहर है वहाँ ऐसे उनमें मद्रास में इस तरह की जुबान बोली जाती है, और वो उन्होंने अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करी। वो अपनी जगह सही है, उनका कल्चर है। लेकिन उससे मुतासर होके मगरबी अलगार से या दयार गैर से जो फिल्में आ रही हैं, हम उनसे मुतासर होकर अपनी फिल्मों ड्रामों भी अगर हम ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम उनको क्या। अच्छा, मेरे कहने का मकसद है कि इतना बड़ा ड्रामा आपने बना दिया, राइटर डायरेक्टर, ठीक है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, पढ़े लिखे लोग, तो यार कम से कम इतना मालूमात तो कर लेते किसी से कि ये जबान या ये कल्चर हमारा है या कि हमारे किस इलाके में है, किस जगह बोला जाता है, किस जगह ये कल्चर है, किस तरह का माहौल है, तो उसमें अगर थोड़ी सी तहकीकात कर लेते या मालूमात कर लेते तो मेरे ख्याल से कोई अर्ज नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की किसी भी सूबे में इस तरह की ज़बान नहीं बोली जाए। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ड्रामे और फिल्में हमारे मुल्क में तो नहीं होता है या ऐसी फिल्में बनी है या ऐसे ड्रामे बने कभी? हमारे यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों की फिल्में जो हमारे यहाँ ज़बानें बोली है उसमें हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब एक फिल्म का हीरो जो है वो कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, हाँ। तो जो परस्तार हैं, देखने वाले, हाँ। मोहब्बत में जो देखने जाते हैं उनकी फिल्में वो देखते हैं, देखने के बाद वो उसका असर कबूल करते हैं, हाँ। तो वो चीज़ पेश करना चाहिए, वो ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारी अखलाकी कदरें पमाल ना हो, हमारे बच्चे उसको बिगड़ेंगे और उसको देख के पता चला वो अपने घर में भी वही ज़बानें बोल रहे हैं, हाँ। जिस तरह के अभी इंडियन फिल्मों का फ़रोग जो है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो ठीक है, वहाँ की उनकी ज़बान है, मगर वो ये कि हिंदुआनी हमारे बच्चे घर में कि जी आशीर्वाद चाहिए, हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं, तो वो अपनी ज़बान, कौमी ज़बान जो उर्दू, अपना कल्चर, उसको भूल के वो हिंदुआनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हमारे कहने का मकसद है कि उनका कल्चर जो है हमारे जहनों पे ऐसा हावी हो गया। अब वो अच्छा, उनकी हमारे यहाँ शादियों की रस्में, ठीक है, और जीने मरने की जो होती हैं सिलसिले, उनके रसूमात, वो तकरीबन ऐसे ही हैं। अब अगर हमारे उनको चेंज करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का तरीका अपनाना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए, ठीक है ना जी। अब अगर हमारे फनकार भी इस तरह की ज़बान बोलेंगे, हाँ, तो हमारे बच्चे उसका क्या असर कबूल करेंगे? बहुत से लोग हमारी सुईद को चाहते हैं, ख़वातीन वो चाहती हैं, ऑफिस में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले, पता चला थोड़े अरसे बाद वो भी इसी ज़बान बोलने लगेंगे। हाँ, सही कहा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह की आप ड्रामा प्रोडक्शन हो या फिल्म आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मालूमात ले लेने में, बिल्कुल ले लेने में, कि आया ये ज़बान बोली जाती है, आया या हमारे यहाँ का कल्चर है, आया या हमारे यहाँ का असल में जिस तरह हमारा एक आज दुनिया बड़ी तेज़ाई से आगे भाग रही है और तेज़ रफ्तारी का दौर है, मशीनी दौर है, तो लोग कहते हैं भाई बस फटाफट लिखा और लिख के उसको पेश कर दिया, वरना पहले लोग तहकीक करते थे, जाते थे। एंथोनी कोहेन हॉलीवुड का अदाकार, जी, उसने जब उसको एक फ़कीर का किरदार दिया गया, एक कुबड़े का, तो उसने फ़कीरों में जाके 6 महीने उनके साथ भीख मांगी, और किसी को ये पता भी नहीं चला कि यार ये एंथोनी कोहेन है। तो उसने अच्छा, इस तरह की हमारे यहाँ एक्टरों में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ मोहम्मद अली साहब की मिसाल हमारे सामने है। जब फिल्म हैदर अली शुरू हुई, तो मोहम्मद अली साहब जो थे, शूटिंग के अलावा भी, हाँ, सोते वक्त भी, वॉशरूम भी जा रहे हैं अगर वो, हाँ, तो वो हैदर अली बने होते थे। अच्छा, यानी कि ये बिल्कुल सच बात है, ये झूठ बात है, मुबालगा राय नहीं है इसमें। ये मैंने खुद भी पढ़ा और सुना भी है मैंने, जो स्टूडियो में काम करने वाले लोग हैं, कि वो उसको पूरा गेटअप वो बना के रखते थे कि यार वो मैं अपने ऊपर उन्होंने तारीफ करना था कि मैं ये बहुत चैलेंजिंग देखें, उस एक किरदार के लिए वो मुझसे इतना अपने दिलो दिमाग पे उन्होंने तारीफ किया कि वो जब एक्ट करें तो वो नजर आए। तो वो बहुत से नाकदीन फन जो थे, उन्होंने देखने के बाद ये राय दी थी कि अगर असली हैदर अली भी आ जाते उठ के, हाँ, तो वो भी इतनी अच्छी अदाकारी नहीं करते जितनी मोहम्मद अली साहब। माशाअल्लाह, यानी वो बिल्कुल ओरिजिनल हैदर अली लगे हैं, बिल्कुल। अच्छा, टिप्पू सुल्तान हैदर अली। हाँ। और हमारे यहाँ ये फनकार हमारा ऐसा, अल्लाह ताला बस उनको गरीक रहमत करे कि उन्होंने बड़े जो हैवी इस्लामी हिस्ट्री के किरदार हैं हमारे, हाँ, वो सारे उनके हिस्से में आए और फनकारों के हिस्से में नहीं आए। हातम ताई, टीपू सुल्तान, हैदर अली, और हाँ, ये तो देखिए हमारा मजहब, जी, हमारा कल्चर, ये तो है, ठीक है ना, वो तो हम कह रहे हैं ठीक है,
ऐसा होना चाहिए, ऐसे ड्रामे बनने चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। लेकिन जो हमारा कल्चर नहीं है, बिल्कुल जो हमारा माहौल नहीं है, जो हमारा मजहब नहीं कहता, तो हम उसको क्यों अपनाएं? अभी हम यहाँ क्यों बिल्कुल उनको चाहिए ना, हमारा जो मजहब है दीन इस्लाम, वो इस तरह की फिल्में बनाए, ड्रामे बनाए, बिल्कुने चाहिए, बिल्कुल बनाने। जिस तरह तुर्की बनाता जी, है जी, जी। और मुल्क बनाते हैं, तो बड़े लोग शौक से देखते हैं। और इस फिल्म को बनाने के बाद जब हॉलीवुड से वफद आया जी। तो उन्होंने देखा, कहने कि भाई ये फिल्म आपने कितने में बनाई है? तो उन्होंने कहा जी इतने लाख में बनाई है। तो वो सर पकड़ के बैठ गए, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम इतने लाख में बनाएंगे ये फिल्म। अच्छा। हमारे को तो करोड़ों रुपए का बजट चाहिए। और फिर उन्होंने सुल्तान सलाउद्दीन एक पिक्चर बन रही थी हॉलीवुड में, अली साहब को उसके लिए ऑफर की उन्होंने। अच्छा। अब वो नहीं हुआ, कोई तैयारी हाँ, कोई सिलसिला मामला नहीं बना, तो वो काम वहीं रुक गया। लेकिन उन्होंने ऑफर की थी बकायदा कि भाई ये फिल्म देखने के बाद। तो ये फिल्में असरअंदाज होती हैं हमारी ज़िंदगी पर, माशरे पर। तो हमने ये जब टीपू सुल्तान, हैदर अली और हातम ताई और ये नवाब सिराजुद्दौला, इस तरह की फिल्में देखी हमने, तो हमें मालूमात हुई कि हमारे मुसलमान जर्नल सिपाही कैसे थे, उनकी बहादुरी के किससे हमें पता चले, ताकि हम अपने बच्चों को दिखा के उनके अंदर एक रोशनी की नई रूप फूकें, उन्हें भी पता चले। क्योंकि किताबी दौर है नहीं, ज़्यादातर जो इसके ज़रिए बहुत हम ऑब्लाइज कर सकते हैं अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपने मामलात को, अपने मुसलमानों की तारीख को हम ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम इस तरह की फिल्में बनाएं। और अगर हम नहीं बनाएं तो ये हमारी बदनसीबी है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जी जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे किसी न किसी मौजू के हवाले से। तो ये थे जनाब इकबाल आरज़ू साहब, मेरे बहुत पुराने अच्छे दोस्त भी हैं और फ़नून लतीफ़ा के माशाअल्लाह तकरीबन शोबे पे ये काम करते हैं। और अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर मैं उनको दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे और हमारे दरमियान, ये हमारे चैनल के दरमियान रहें, आते रहें और हमें अच्छी अच्छी मालूमात देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने